Yes, mjambo wa ndugu wapendwa, habari yenu, habari ya muda huu, habari ya asubuhi ya leo, ambao kabisa tumekuwa pamoja nanyi katika muda huu wa asubuhi, tukiwaletea habari zetu za muda huu ili kwamba tupate kuchambua sisi sote kwa asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo tunaendelea kuwaambia kuhusu pillage systématique mu parke ya Virunga, systématique mu musée ya Virunga hapa Chivanga kabisa. Tunakuya kuwaelezea jinsi gani M23 iko inatwala mabitu ya musée, inabibeba atuye kwenye viko na bibeba viko wanatwala ile gorille mamifupa manini ya ile nyama zilikuwa pale kome mise. Alors tunajiuliza biko wanazibeba wapi? Jusqu'à maintenant atujue kwenye biko wanazibeba. Donc ni pillage moya ya nguvu sana, hata batu ya kule Chivanga banaendelea kujiuliza sana benye banasogelea parke ya Virunga haiko parke ya Virunga, parke ya Kauzi Biega donc Bukavu ku Sud Kivu, banaendelea kujiuliza sana juu ya hii parke gisi gani inaendelea kukua. Banaiba bitu byote, donc biko banabeba bitu byote binye biko ndani, mpaka hivi hatujajua biko banabibeba wapi donc hii ni pillage systématique, tunaita pillage systématique parce que inakuya kutwala ma os profond za gorille donc banataka kuzibeba fasi ingine juu unayua kubajirani banakuwaka na besoin ya ile os systématique za magorille na mamaeshe na makiki ile yote benda fanya au maetidi na mascience za mingi sana. Alors leo mwai jana na leo ewane banabeba banasomba vitu vyote vinye vilikuwa mule mumize. Antuka atuye kama tutafanyaka nini tena. Hii kabisa inaleta changamoto mu population ya Bukavu. Mpaka sasa hivi population ya Bukavu inaanza kujiuliza hii pillage inalenga nini na kwa nini biko banabeba bitu vyenye biko patrimoine patrimoine national. Donc vitu vyenye binasaidia province kuendelea mbele, abagahoko biko banakia banabibeba. Alors tunajiuliza comment et pourquoi bitu binabeba mbele province, binabeba mbele ville ya Bukavu, binatuma Bukavu inasikilikana na kuwa Bukavu. Kwa nini aba watu banakuya kurudisha nyuma mize ama hii nafasi ambapo ni mahali pa manyama? Na zaidi ya yote haiko tu kupie vitu na miti biko banakata mingi sana. Donc banakata miti ya muparke ya Virunga, mon frère, ni hatari. Banakata miti ya muparke ya Virunga mu niveau moya ya yulu sana, mpaka jusqu'à maintenant tunaanza kujiuliza eske bitakuwa bitaendelea bitamalizika finalement itakuwa nini? Donc unakutana parke ya Virunga biko banayacha buchi, yo tunaweza sema banayacha wazi mu Kiswahili ya mzuri banayacha wazi ewa mina wazia akose leta ikirudia peut-être itaanza ingine ma nouveau parke, itakamata ingine ma nouveau parke mu mapori zenye ziko kule Mamwenga, Makamituga, kutakuwa ma nouveau parke tu juu hii parke moya kwanza ayo banaimaliza, manyama zote zilikuwa ndani banabeba. Donc kini kusema ni pillage systématique, nyama zenye zilikuwa ndani ya hii mize, ndani ya hapa muparke yote banabeba. Donc biko wanaangalia ile ma grande espèce
zote banabeba kabisa. Jusqu'à maintenant hatujue kabisa tutafanya nini. Ujiulize mtu iko naiba mpaka na nyama, unaiba mpaka na nyama, mpaka sasa hivi hatujue kabisa itakuwa namna gani. Na hiyo ministère ya environnement peut-être itaangalia, itashughulikia hivi vitu baada gouvernement ikirudia. Ministère ya environnement itaangalia gisi gani ya kuchemua hii mambo, sababu inakera moyo ya Wakongomani. Asante, unaweza kuponda subscribe, unafanya share kwa Holly Official TV, unaweza ukaponde kabisa. Na ni mimi wako Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari, ambaye kabisa nimeendelea kukupatia asubuhi. Donc il faut tunaambiana ni kitu gani kenye kiko na ni kitu gani kenye kinaendelea, yani tuchambue vitu vyenye tuko tunaona na tuambie batu dunia yote ijue kama tulibisemaka. Donc unakutana hii parke ya Virunga ilikuwa parke moya mu maparke zenye tuko nazo. Parke ya Kauzi Biega ilikuwa parke moya mu maparke zenye tuko nazo. Sijui niko nasema Virunga sana, iko sana juu niko Goma, lakini hii parke ya Kauzi ilikuwa parke moya yenye tuko nayo kabisa, yenye iko mu niveau international, inahesabiwa kama ni parke yenye iko mo bitu mingi sana vyenye bikwake mu Afrique. Donc maos na mabitu mingi sana, mamiti, mabitu mingi sana vyenye biko hapa mu musée, ni bitu vyenye bikwake mu Afrique. Ni parke yenye ilikuwa parmi ma parke africaine zenye ziko yulu sana, inaweza kuwa hata parmi deuxième parke mondial, nani deuxième parke africaine plutôt, yenye inaweza kuwa iko na historia nyingi sana. Iko na historia nyingi sana. Donc unaona hii maparke, kuko parke ya Virunga, kuko parke ya Kauzi Biega, kuko maparke ziko za mingi sana. Hata hapa Bweremana kuko parke ingine pale ya Bweremana, lakini hii parke ya Bweremana hapa batu bananzaka kuishi ndani, donc wanaanza kujenga manyumba mu parke, na hii yote ni Bakaoko wanaleta ile vitu, baliuza maparcele mu parke. Alors hii inaleta changamoto, na hii kukatakata miti ya parke, banafanya yo makala, banafanya yo makuni. Muna hivi vitu navyo ni kuharibisha usalama wa manyama na hata kwetu, sababu miti ni kitu ambayo inatusaidia sana sisi binadamu kuendelea kupumua, kuishi na magonjwa isikuwe mengi. Wakati ambapo unakata mti, jua kama unakuwa unaharibu usalama ya watu wengi. Ukikata mti ambayo inasaidia kupumua, inasaidia kuleta oxygen, ni kitu ya mzuri sana. Muti ni kitu ya bien sana. Mi napendaka miti sana, napenda miti sababu muti inasaidia mtu kupumua vizuri, hata kuepukana na magonjwa ya kuambukia. Hii magonjwa sa vile ma corona, sa vile hii ma Ebola, ile yote ni miti inaweza kutuepusha, inaweza pigana na ile hewa yote mbaya yenye inakuya mukilele ama mu upepo. Unaona ile ni vitu moya mzuri. Alafu wewe unakamata miti, unabeba kwako, unafanya makuni, unafanya makala. Hivi vitu vyote vinaonekana kabisa kama ni piage kabisa, iko inafanyika kungambo ya manyama, na miti pori zetu nazo zinapashwa kulindwa.
Tunaambia bazalendo benye biko pale Chivanga, bazalendo benye biko ngambo za Mbayu, bazalendo benye biko Kavumu, vraiment mujikaze sana, muangalie kwa hivi vitu, mulinde miti yetu na nyama zetu, maana ile nayo ni parmi usalama ya watu. Kama mtu anakosa usalama na nyama nayo inakosa usalama, unaona batu kuko vitu yenye watu hawajuake. Unajua hii manyama zenye tunakuwa nazo mu maparke zetu ziko parmi manyama zenye zinatukumbusha vitu mingi sana, vinatukumbusha vitu mingi sana wakati ambapo tunaona ile maeshe, unaona sa vile ile maeshe ngila, unaona gorile, unaona mabitu mingi mingi sana, inakukumbusha kabisa kama uko mtu gani, ulitoka wapi, biko namna gani. Donc inakukumbusha vitu mingi sana wakati ambapo unakuwa unaona hii, na ni masomo kabisa kwa wasomi wale ambao wanaweza visite. Inaingiza hata pesa nyingi sana ndani ya tresor public ya province. Mize inaingiza franga mingi sababu kuna waturiste ambao wanatoka huku na huku kuya kuangalia maespese zetu, manyama, na kufata historia ya pori zetu, ya pori environnement. Bana ingiza franga mingi sana. Tukiangalia hapa kubajirani hapa Rwanda, ile banaita Visit Rwanda. Visit Rwanda ni ile mapatrimoine, donc banaendaka banaonesha ile magorile manini masimba. Alors njo banakuya hapa sasa kusomba juu baeneze mapatrimoine zao kule, batu bakona kia biingizie franga ya mingi sana. Unaona, donc mu vitu vingine ukiangalia mzuri, nyama zetu aziko zinaenda fasi ingine, njo kwenye ziko zinaenda. Donc wanaziiba hapa, wanazibeba kule juu bapate gisi gani wanaweza. Tukiingia hapa mu parki ya Virunga hapa Goma, hapa Nord Kivu, parki ya Virunga yo bashaimaliza. Mimi nakwambia hayo bwane mon frère, c'est grave. Na waza sizani kama tena unaweza ona hata kikimu parke kwa leo, sababu vitu vinakuwa matata. Banakula nyama za wanyama, na unaona environnement yetu inaharibika sana, na njoko maana unaona hata hapa Goma kunakuwa jua nyingi sana sababu miti hakuna. Lakini tunashukuru kwanza hawa wanyanguzi ambao walikamata initiative ya kutia miti kwanza, nayo ni kitu ya lazima kupanda miti fasi yote. Njo ilikuwa salongo ya samedi kupanda miti fasi yote, na hii miti nilifurahi mimi sababu ni kitu yenye mimi napendaka sana. Mimi napenda miti sana, napenda ile hewa ya miti, ni kitu ya mzuri. Lakini sasa isikuwe uchuruzi tu, sababu unajua Rwanda, ile mamiti yote yenye tulienda na panda mara mingi ilitoka ngambo za Gisenyi. Donc balileta maua yao ya kule Gisenyi bakakia kuziweka hapa. Mufanye tena angalisho ndani ya hii miti yenye iko inapandwa, kuna politike ndani. Ili masinye kwenye wanaenda nawekea maarme zabo. Muhimu miti wanaenda na panda kuko mafasi kwa wanachimba shimu ya kabambi, na wanatia mo maarme kashe, makash darme, banapanda ako muti kwa gisi batakuwa wanayua hapa kwa hii muti njo kwenye tulitiaka ile maboro. Donc munafanya angalisho, nao ni masinye fulani za cash d'arme mu vile ya Goma, na mafasi ingine yote ile uko nasikia seme tutapanda miti tunafanya hivi, nayo tulishavumbua kama kuko mo makash d'arme.
mko makashi darme kabisa. Donc ni kusema banapanda miti ya masinyali, donc banayua hapa tunakuwa na maarme, hapa tunakuwa na maarme. Lakini tunaambia population ya Nord Kivu na Sud Kivu, mkuwe vigilant, mkuwe macho, muangalie fasi yote kwenye banachimba shimu. Juu kwa fasi kwenye biko banachimba shimu ya kabambi, banakia banamwanga mo maboro yabo banaweka, kisha banakia tia kaingine kashimu kapembeni kakuonesha kama hapa kuko kitu. Hapa kuko kitu. Ilifo munayua ile vitu sana kabisa. Inafaa munayua ile vitu sana kama kuko mafasi kwenye biko nenda banazikia vitu. Kuko fasi zingine zenye banapanda miti, ile miti haiko miti ya kawaida. Ni kusema baliua batu, kisha kuua batu banampandia kumuti yulu. Donc banakamata mashimu, ile mashimu ya walizikia wale batu usiku, banakia ko banapanda kumuti juu musijiambiake ataka donc kupoteza matrase. Ile yote gouvernement inapasha kuchua na ba population munapasha kwa vigilant juu njo mko munateseka. Shie njo tuko tunasikilia kumwili yetu. Alors njo maana tunapasha kuwa vigilant, tunapasha kuwa macho na kuambilishana ukweli, tuambiane ukweli kwenye tuko tunatoka na kwenye tuko tunaenda. Hii ni kitu ya lazima sana, sababu hatutabakia tu hivi, demain ou après demain vitabadilika, na sababu inabadilika il faut tunayua miili ya watu yetu kwenye balienda banaitupa, tuzitoshe kule tuzizike kwa heshima. Kila mtu ni lazima atafute mwili wa ndugu yake na tuizike kwa heshima wakati ile ambapo gouvernement itarudia hapa. Mimi niko na matumaini, najua tena nina matumaini. Yani matumaini yangu inanionyesha kama un jour gouvernement itarudia kuya kufanya kazi hapa. Na njo ile Genocost itapata nafasi, na ile Genocost inabidi tuangalie kwenye miili ya ndugu zetu walienda nazizika chini ya miti na mahali pengi sana, na ile masinye zote saba natia sinye yao ya muti, na shi tutatafuta ingine sinye tutatia pale. Kwa mafasi ingine batenda natia magazole, ima mayani ya banaita nini magazole, basi maanani peluze. Mafasi zingine batenda napanda mapeluze, mendani yele peluze uo kitu waliacha pale. So vile vyote tunavijua na vile vyote tuko tunaangalia M23 kitu gani, mayele gani kwa inafanya kwa kupoteza trace ya bandugu yetu benye biko banakufa kiolela, na kupoteza matrase ya makash darme zenye banenda natia mu mabudongo. Tunayua kama tutaendelea kuangalia huku na huku, batu ya Kanyabayonga mwangalie, batu ya wapi Uvira mwangalie, Bukavu mwangalie, Goma mwangalie, Minova mwangalie, fasi yote mwangalie, mkwe macho. Asante, utaponda subscribe na itakuwa kitu ya mzuri sana. Tunaleta uchambuzi wetu kuhusu mimea na miti.